ஸ்ரீ குருபியோ நமக. சர்வரோக நிவாரணியும் சகல காரிய சித்திதர வல்லதுமான ஸ்ரீமன் நாராயணியம். தியான ஸ்லோகம். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரக. குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி. வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பவத்து மே சதா. சர்வமங்கள मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते. शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये. पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. नारायण 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 नारायण. श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. தசகம் 1. பகவத ஸ்வரூபம் மகாத்மியம் ச. பகவானின் இயல்பும் பெருமையும். சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகம் அனுபமிதம் காலதேசாவதிப்யாம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிகமசதசஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்ரே புனருரு புருஷார்த்தாத்மகம் பிரம்ம தத்வம் தத்தாவத் பாதி சாக்ஷாத் குருபவனபுரே ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம். ஏவம் துர்லப वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशम् एवाश्रयामः. सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यम्. तत्स्वच्छद्वाद्यदच्चादित परसुखचित् गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ. कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा. कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कला स्वेव भूमन्. निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले. तस्य संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्. तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं. लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ. कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदावका जीवभाजाम्. इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने. नो चे जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्छिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन्. नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् अप्यर्थान् कामान् जस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च. इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे.
त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 2 रूप माधुर्यं भक्ति महत्वं च सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्क सङ्गत गदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ति स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमाणोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयककृतैवेयं परेष्वस्तिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायणमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिदं तद्दूरेत्यपलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयादीश्वर श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 3 भक्ति प्रार्थना पठन्तो नामानि प्रमदबर सिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये
समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवकान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौगप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्बोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचेत् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौगं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् मकानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसवचलिते मामककृदी त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो गलित बहुकर्षाश्रुनिवको यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेकादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत्वर गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं संजटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयो बिस्तव कि करुणाया वधुधियात् अहं तावद्देव प्रहित विविधात् प्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 4 अष्टांग योगः तत्सिद्धि प्रकारः च अष्टांग योगங்களும் அதன் சித்திகளும் कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनन्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापकृत् आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारये मदिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमेदृशीम् उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आशितः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गतास् सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैर् उन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः
लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धत सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमकरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तव वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो मखोनिलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशंसुकी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमणिलेश पाहि मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 5 विराट पुरुष उत्पत्तिः विराट पुरुषनि तोत्रम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागताय लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाक्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्द प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगन प्रसून सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराध काल विगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत्तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमाणिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांशयेवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत्तचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् आद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मित विदौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यदाः
अण्डं तत्कलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बातोऽसि मरुत्पुरादिपसमं त्रायस्व सर्वामया श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 6 विराट् स्वरूपम् एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामखस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांशि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षक कर्णौ दिशोऽस्मि युगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणा शरदना शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशु अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रक श्रोणीस्थलं मृगगणः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यसरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाकुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयादिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 7 ब्रह्मण तपः वैकुण्ठ दर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैखायसी वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वं स्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावदा तद्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः
तत्तेदामणिरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्ताकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विदिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वाणमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुके हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्ती भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवस्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लागताम् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 8 नैमित्तिक प्रलयः नाभि कमलात् ब्रह्मणः आविर्भावः च प्रलय वर्णनयं प्रपञ्च उत्पत्तियम् एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यकानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वदृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने त सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे पणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपक स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिः व्रजेन तत्राखिल जीवदाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिं ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिश्शेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुहकुड्मलं ते कलेबरातोयपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापित पद्मयोनिः
तपत्मयोनिकी अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन् अनुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिकी अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन् अनुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिकी अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 9 ब्रह्मण तपः भुवन निर्मितिः च ब्रह्मदेवन् तवमुं मूवुलग पடைப்பும் स्थितस्स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुन्तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सखायो ह्यकं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य कि सरोरुकः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयस् स खलु नाळरन्ध्राद्वना सयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढदीहि त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनाळिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रदीहि समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृतस् स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयं किरीटमुकुटोल्लस कटकहारकेयूरयोग् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबं हिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्व किल साधने मयि च भक्तिरत्युत्कटेति उदीर्य गिरमाददाम् उदितचेतसं वेदसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सख प्रकल्प्य भुवनत्रयी प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 10 सृष्टि भेदाः पடைப்புகளின் வர்ணனை வைகுண்ட வர்தித பலோத பவத் प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नोनि भूरुकमयानि तथातिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् नित्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिञ्च
सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राहः प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलकः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवकानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 11 हिरण्याक्षस्य हिरण्यकशिपोः च उत्पत्तिः क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अणोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं दिवीक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकान् उचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सर्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथवत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावत कश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषाण्यरुन्दां निजवासनान्दौ तयोर्हिरण्याक्षमकासुरेन्द्रो रणाय दावन्नणवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश
श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 12 वराह अवतारः। स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयम्भूः अम्बोरुकाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसोऽनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति दातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुणुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवाळधिरवाङ्मुख घोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु काणविगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामददासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ दरां दशनाग्रलग्नम् पुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधिरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 13 हिरण्याक्ष वदः। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुदीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतो भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोदावादाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता रणलोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्द्य सन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिः
निष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विततगणरोषान्दमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्र सान्द्राभिस्तुतिभिरणुवन्नद्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्ग्रौ सृगपि वदनी चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्द्या रोगं मे सकलमपि वातालयपते श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 14 कपिल अवतारक समनुस्मृततावकाङ्ग्रियुग्मक समनुः पङ्कज सम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो दृकिनच्चाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्ट समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपकृताञ्च देवहूतिं तरुणी रत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदच्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासन प्रभावादयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यकरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्नै मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 15 कपिल उपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता तु अमृतकृदुपरुन्दे भक्तियोगस्तु सक्तिं मकदनुगमलभ्य भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमखदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्य कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वा लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः
साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति देवहूत्यैन्यगादीः अकः बहुलहिंसा सञ्चितार्तैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरकिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत् एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामम् कर्म तूदक्पतार्थम् कपिलतनुरिति देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्याम् देवकी देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वम् गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थम् वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीम् सर्वकामोपनेत्रीम् वदसि खलु दृढम् त्वम् तद्विधूय मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 16 नर नारायणयोः अवतारः दक्ष यागः च। दक्षो विरिञ्च तनयोतमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह 16 चापकन्याः धर्मे 13 ददौ पितृषु स्वदां च स्वाहां कविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुशुभे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौगाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यगतां सलीलम् अन्वाचरन् उपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोत ते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिल बन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिकै विकसद्विलासैः विद्यन्मुकुर्मुकुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासबाजा भीत्याळमङ्गज वसन्तसुराङ्गणावो मन्मानसन्त्विकजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवताम तैषां प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानेत् क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षक देवप्रसादितहरादत लब्धजीवक त्वत्पूरितः क्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 17 ध्रुवचरितम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तृर्णादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया
त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा माणिनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षक सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुज्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलेन मतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निकते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोज्ञा शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौगान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 18 पृथुचक्रवर्ती चरितं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौगे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामणायिवेनः तन्नाशात्कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतितादतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्नभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुम् अदूदुकस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्यनीच वेशः कृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्दाणि कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गादेविहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवकं हितानि संशन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वात
गेहवासिन् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 19 प्रचेतसां कथा पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मटः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्सुतान् अजीजनत्वत् करुणाङ्कुराणिव पितुः ससृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पिता पितेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिर्भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्भराणदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनो बिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारद लब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदस्त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 20 ऋषभ योगीश्वर चरितं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्नेद्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमाणः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाय मतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमणीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपो बलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अदा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाकृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द